There are certain things shown about Islam which is against Aqidah. There are certain things which is against the Tawheed. So surely it is not totally Islamic at all. So I would recommend, this is haram for you, don't watch it at all. एर्तुगरुल गाजी बहरहाल किसी शक्ल में भी एक जायज सीरियल नहीं है, इससे परहेज करिए। उसके अंदर हुर्मत की कई चीजें हैं, मौसीकी है यानी म्यूजिक है, उसमें बेगोशा पर्दगी है, उसके अंदर बेहयाई के बाद सीन्स है। बरेलवी हजरात कहते हैं कि इनकी हुकूमत से पहले यहाँ तुर्की हुकूमत थी तो अजान हो, तो वो तुम्हारे बरेलवी भाई थे ना। और आज की तारीख में एर्तुगरुल के नाम पर ड्रामे बनाना जिसमें रोमांस है, म्यूजिक है, जिसमें शिर्क है, बिदात है, हराम चीजें चल रही, ये मुनासिब नहीं है। जिसमें शिर्क है, बिदात है, हराम चीजें चल रही, ये मुनासिब नहीं है। आज एक पिक्चर बड़ी मशहूर है पूरी दुनिया में जिसका नाम है अर्तुगरुल गाजी, तो उसको लेकर के भी आवाम में बड़ी बेचैनी है, खासतौर से नौजवानों के अंदर। तो उनके लिए आप क्या आज बताएंगे? जी देखिए जी, सबसे बड़ा मसला ये है हजरत, ये जो एक फितना छेड़ा गया है कि ये अर्तुगरुल गाजी या जो भी ड्रामा है या जो भी सीरियल है जिसके ताल्लुक से एक फितना अवाम के दरमियान में एक नया जो झगड़ा पैदा किया गया, नौजवान जो उसकी तरफ राग़िब हो रहे हैं, देख रहे हैं। ऐसे तो अब तक सैकड़ों हजारों ड्रामे निकले हैं, फिल्में निकले हैं जिसमें मुसलमानों को जो है मुसलमान जिसकी तरफ राग़िब हुए हैं, बहुत दिलचस्पी से उसको देखे हैं, लेकिन कभी किसी ने, जैसे आपने फरमाया, कभी किसी ने इसके ऊपर ना तो कलाम किया, ना तो बात की, ना तो वीडियो बनाई, ना तो इसको वायरल किया। लेकिन अब जैसे ही ये ड्रामा निकला, इसके पीछे जो है पूरी खुव्वत से ताकत लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस ड्रामे को मुतासिर किया जाए। तो मैं बड़ा परेशान हुआ भाई, ये पूरे दाढ़ियां वाले, ये पूरे बड़े बड़े घट्टे वाले ये ड्रामे के पीछे कहीं को पड़ गए, इसमें क्या हो गया? तो जब गौर किया, नौजवानों से पूछा तो पता चला कि हजरत ये ड्रामा असल में सुन्नियों का है। लीजिए, गम्मत की बात ये है जी। हुजूर माफ फरमाइएगा, माजरत के साथ, आपने जो ये बात कही गट्ठे वाले परेशान हुए, यकीनन मैं भी बड़ा हैरत में हुआ कि इतनी सारी पिक्चर आई, इतने सारे मामलात आए, कभी वहाबियों को इसकी तरफ नहीं, ये पिक्चर से वहाबियत में बड़ा जलजला पैदा हुआ है, जलजला पैदा हुआ, में बड़ा खौफ पैदा हुआ है। मैं आपको एक लतीफ नुक्ता मैं आपके हवाले से व्यूअर्स को बताना चाहूंगा। देखिए, ये पहला ड्रामा नहीं है जो इस्लामी तारीख पर या किसी बुजुर्ग पर बना है। इससे पहले तो अंबिया इकराम पर भी लोगों ने ड्रामे बनाए हैं, अंबिया इकराम पे भी एपिसोड चलाए हैं, अंबिया इकराम पे सीरीज चलाई गई। मेरे को हमारे एक शागिर्द ने बताया वीडियो लेकर, एक तो बिल्कुल मकरू चेहरा, बिल्कुल काला पीला बेकार चेहरा लाके बोले हजरत ये आप पहचानते हैं ये ड्रामे में किसका रोल अदा कर रहा है? मैं बोला मुझे क्या मालूम रे भाई, मैं अब तक देखा नहीं। तो बोले हजरत ये उमर का रोल अदा कर रहा है। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इतनी बड़ी जलीलुल क़दर हस्ती को मुतासिर कर दिया गया, ना उसके चेहरे पर टोपी थी, ना उसके सर पर टोपी थी, ना उसके चेहरे पर नूरानियत थी, बल्कि वैसे रुझाना कि उसमें भी खवातीन है, उसमें भी जो है कोई औरत बैठी हुई है, उसके अंदर भी जो है बच्चे हैं, उसके अंदर भी लड़कियां हैं, मगर कभी किसी ने एतराज नहीं किया। एक बिल्कुल काला कलोटा शख्स लेके आए, बिल्कुल जो है खाली एक तहबंद बना हुआ है, टाट का कपड़ा बने हुआ है, उसको बता रहे दुनिया वालों के सामने सीरियल में, बोले ये कौन है? बोले ये हजरत बिलाल है। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इस तरीके से बुजुर्गों की अजमतों की इज्जतों की जो है धच्चियां उड़ाई गई, बुजुर्गों के जो है साथ बेअदबी किया गया, इनकी इज्जतों अजमतों को पामाल किया गया, नौजवान नस्ल और लोगों के मुसलमानों के दिलों से और बुजुर्गों की इज्जतों को निकालने की एक मुनज़्ज़म साजिश चली गई। लेकिन कभी किसी ने जो है ना तो वीडियो बनाई, ना तो कभी किसी ने जो है कोई एक सीरियल के मुताल्लिक जो है मुखालिफत की, ना तो कभी किसी ने जो है कोई बात कहने की जुर्रत की, क्योंकि बेअदबियां हो रहे थे तो सब खामोश थे, बदतमीजी हो रही थी, बदअखलाकी हो रही थी, किरदार को मुतासिर किया जा रहा था, बुजुर्गों का, सहाबा का, अंबिया का जो है नामों के साथ किरदार मुतासिर हो रहे थे, सब खामोश थे। घोड़े पर बैठे हुए शख्स की सूरत छुपाकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दिया गया, सारे के सारे लोग खामोश थे। लेकिन आज एक गौसे पाक का नाम लिया जा रहा है, ड्रामे में जुल्फ़िकार अली की बात हो रही है, मौला अली की मदह सराई हो रही है, तारीफ हो रही है, सनाखानी हो रही है।
تو اب لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, لوگوں کے دل چل رہے ہیں, اب پورے کے پورے اٹھ کے بیٹھ گئے, بولے چاہے کچھ بھی ہو جاؤ یہ ڈرامہ سے لوگوں کو روکنا چاہیے. ہم پوچھے بھائی کیوں روک رہے ہو, تو بولے اس میں عورتوں کو بتلایا جا رہا ہے. تو بولا ایسا کوئی ڈرامہ دنیا کے اندر ہے بتا دو جو اسلام سے متعلق میں بناؤ جس میں عورت نہ بتائی گئی ہو. ہاں عورت کو بتایا جا رہا ہے, لیکن یہ غور کرو کیا اس عورت کو بتانے سے کیا کسی کے دل میں زنا کی تمنا پیدا ہو رہی ہے, یا کوئی اور جو ہے ایسا کردار پیدا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہے امت مسلمہ کے حالات بگڑ رہے ہیں؟ نہیں ہے. تو پھر خاموشی اختیار کرو. اور میں یہ تائید نہیں کر رہا ہوں کہ ڈرامہ دیکھو, میں کسی سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈرامہ دیکھو, میں صرف گستاخان رسول کی گستاخان رسول کی سازش, ان کے مکر و فریب سے عوام کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. یہ تمہیں روک رہے ہیں تو اس میں روکنے کا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ اس میں عورت ہے یا یہ ہے یا وہ ہے. اس میں روکنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ صوفیانہ مشن عام ہو رہا ہے, اور جو ہے لوگوں کو علی اور غوث پاک کی طرف, بزرگوں کی طرف, مرشدوں کی طرف, پیروں کی طرف پھر سے راغب کیا جانے لگا é لہذا اس لیے روکا جا رہا ہے, ورنہ کوئی دوسری بات روکنے کی نہیں ہے. اگر یہی کرداروں میں اگر بے ادبی والا پہلو رکھ دیا جائے, جتنے لوگ آج روکنے پہ تلے ہیں کل وہی لوگ اس کی پبلسٹی کریں گے کہ بھائی آپ آؤ دیکھنے لگو. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر بے ادبی ہو رہی ہے, اس کے اندر جو ہے گستاخی, یہ تو ان کا مشن ہے گستاخیاں کی جائے. علامہ صاحب یہ قوم کیا ہے, یہ تو وہ قوم ہے جو سرکار غوث پاک, سرکار غریب نواز کی مقدس بارگاہوں کو نعوذ باللہ من ذالک استغفر اللہ, انہوں نے جو ہے مندروں سے تعبیر کیا, بتوں سے تعبیر کیا. انہوں نے جو ہے نعوذ باللہ یہاں تک انہوں نے اپنی منحوس زبانوں سے بیانوں میں کہا کہ جو ہے بت دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک کھڑا ہوا ہوتا ہے, ایک لیٹا ہوا ہوتا ہے. کھڑا ہوا بت مندروں میں ملتا ہے, بیٹھا ہوا لیٹا ہوا بت مزدرگاہوں میں ملتا ہے. اتنی گستاخیاں کی ہے. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت نہیں. اور یہ گنبد بنانے والے یہ بدعتی شریفی یہ گنبد تعمیر ہوئی, اور اس پھر ترکیہ حکومت نے اس کے اوپر گرین کلر لگایا جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ کے یہی وہ منحوس زبانیں ہیں جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا شریف کو توڑنے کے لیے چلا کرتی تھی. اب یہ زبانیں اب کیسے برداشت کریں گی یہ لوگ کہ جو ہے یہاں غوث پاک کا نام ہو رہا ہے؟ میرے بھائی اگر کوئی آدمی برا کر رہا ہے تو جیسا آپ پچھلوں کے لیے خاموش بیٹھے تھے, آپ اب کیوں خاموش نہیں بیٹھ رہے؟ ہمارا یہ سوال ہے. اگر آپ اب بول کر حق سمجھ رہے ہیں تو پھر آپ نے جب کیوں نہیں بولا جب حضرت ابراہیم کے متعلق ڈرامہ بنا گیا, پیغمبر خدا سے متعلق, حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ سے متعلق ڈرامے بنائے گئے تھے, جب آپ کیوں خاموش تھے؟ جب حضرت عمر جیسی مقدس ہستی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا, ویسے عمر کی عزت و عظمت پر انگلیاں اٹھ رہی تھی, تو آپ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے تھے؟ آپ نے کیوں اس وقت جو ہے آپ نے ایسی مہم کیوں نہیں چلائی؟ لہذا یہ مہم چلانے میں, یہ مہم کی ہم مخالفت اس لیے کر رہے ہیں, یہ مہم چلانے میں نیت صاف نہیں ہے بلکہ دال میں کالا ہے, بلکہ پوری کی پوری دال کالی ہو چکی ہے, کیونکہ یہ ڈرامے کی مخالفت ڈرامے کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے, یہ ڈرامے کی مخالفت سنیت اور محبت اولیاء و محبت اہل بیت کی وجہ سے ہو رہی ہے. بہت پیاری بات, بہت پیاری بات. میں تو یہ کہوں گا اپنے تمام ویور سے کہ آپ لوگ اس کی کٹنگ کر کے اس کو خوب وائرل کریں, کیونکہ اتنا پیارا میسج دیا ہے. میں خود سوچنے پر مجبور ہوا, جیسے الرسالہ ایک مووی آئی تھی, ڈرامہ آئی تھی جس میں حضور پاک کا کردار, صحابہ کردار دکھایا گیا, جس کو دی میسنجر کے نام سے بھی بہت مشہور ہوئی. اس پر ان وہابیت کو کوئی اعتراض نہیں ہوا, جس میں صحابہ کی ظاہری طور پر توہین ہوئی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوا. اس پر اس لیے اعتراض ہو رہا ہے ان کا یہ ارطغرل غازی پر, کیونکہ یہ جو ڈرامہ بنایا گیا ہے میرے علم کے مطابق 200 سال پہلے کے جو عقائد تھے اس کو بتایا گیا پوری دنیا کو کہ 200 سال پہلے مسلمان اس طریقے کے تھے, اور آج 200 سال کے بعد جو وہابیت آئی ہے ان کو بے چینی مچ گئی ہے, کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ پھر سے وہی اسلام آ جائے جو پہلے 200 سال پہلے لوگوں کے دل میں عشق رسالت تھی, عشق اولیاء تھا, اہل بیت سے محبت تھی, وطن سے وفاداری تھی. اور یہ علامہ صاحب آپ یہ بھی دیکھیے کہ پوری دنیا میں دو ہی لوگوں کو زیادہ تکلیف ہوئی ہے, ایک یہودیت کو اور وہابیت کو. وہابیت کو بے شک
हम देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, वो लोग तुर्की वाले, उनकी अपनी एक 650 साल की तारीख है। वो कोई ऐसा मामूली लोग नहीं है, ऐसा उठे बैठे 5 साल हुकूमत करे, 10 साल हुकूमत करे, उनकी वो तारीख नहीं है। उनका 650 साल उन्होंने तारीख बनाई है अपनी, 650 साल तक वो हुकूमत करते रहे, और 650 साल में उनके पास जितने बादशाह पैदा हुए वो सब के सब आशिक रसूल थे, वो सब के सब गुलाम मुस्तफा थे, वो सब के सब तहफ्फुज़ खत्म नबूवत वाले थे, वो सब के सब आले नबी औलाद अली के गुलाम थे, गौसे पाक के दीवाने थे, और वो औलिया अल्लाह के मिशन को जिंदा करने वाले खुद अपने आप में वो आशिक रसूल थे, खुद अपने आप में वो आशिक औलिया थे। उनकी एक बड़ी तारीख है, और ये वो लोग हैं जो गुंबद खजरा को देखते थे तो इनके दिलों को सुकून मिलता था। ये कोई आम दर्जे के लोग नहीं है, ये कोई मौलवी मौलाना, ये कोई फकीर साहब नहीं थे, ये बादशाह थे, ये हुकूमत करते थे, इनकी बड़ी बड़ी सल्तनतें थी। तारीख इनके जो है सफहात के सफहात इनकी तारीख से पड़े हुए हैं। 650 साल तक इन्होंने दुनिया के ऊपर राज किया, हुकूमत किया, मगर इन्होंने इश्क़ रसूल के साथ, अदब रसूल के साथ, ताज़ीम रसूल के साथ, मोहब्बत औलिया के साथ इन्होंने खिदमत की थी। मगर अब जब इनसे 100 साल पहले, तकरीबन 100 साल पहले इनसे जब ये हुकूमत छीनी गई थी, तो फिर इसमें क्या हुआ, इसके बाद से ये सारी बेअदबियां शुरू हुई। मस्जिद नबवी शरीफ की जो है तामीरात का काम तो हुआ, लेकिन पलट कर देखे तो बकी शरीफ के अंदर गुंबदें तोड़ी गई, बकी शरीफ के अंदर मुकद्दस शख्सियात की मज़ारात को पामाल किया गया, उनको जो है गिराया गया, उनकी मज़ारात को ढाया गया, ताकि उनका निशान बाकी ना रहे, उनका नाम बाकी ना रहे। साथ में अल्हम्दुलिल्लाह हाल के दिनों में आप देखेंगे पिछले 200 सालों में अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह सऊदी अरब के अंदर पूरे सऊदी में शिर्क बिदअत को खत्म फरमाया। बकी के कब्रिस्तान में बाद बिदअतें शुरू हो गई थी, बड़े बड़े गुम्बदें बन के जो वहां पर अजीब किस्म के शिर्क बिदअत चल रहे थे, उसको खत्म फरमाया। मगर ये जानते क्या है, जिन्हें अल्लाह परवान चढ़ाना चाहता है, खुदा की कसम तुम्हारी नापाक साजिश उन्हें कभी नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक हमारे दिलों से नहीं निकाल सकती है। बिलखुसूस नाज़रीन इन मसाइल को समझें। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं, कोई अल्लाह के वास्ते ये फतवा ना लगाए कि अहमद नक्शबंदी ने ड्रामा देखने को जायज करा, नौज़ुबिल्लाह। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं ड्रामा देखो, नहीं कह रहा हूं जायज नहीं कह रहा हूं। फिल वक्त ये जो सोशल मीडिया पर साजिश चल रही है, मुखालिफत का जो बाजार गरम है, उसकी वजह क्या है, वो वजह मैं अवाम उन्नास तक लाना चाहता था, ताकि अवाम समझे कि तुम्हारे नबी की मोहब्बत तुम्हारे दिलों से निकालने की मुनज़्ज़म साजिश चल रही है। ये उसी कोशिशों का ये एक हिस्सा है, इसको हमें समझने की जरूरत है। बाजार विकाना सोना ते सोना कई किस्मां ना होना, बस हुण तुहाडे ते मुनासिर है। हां तुसी हुण की फैसला करना है, तुहाडे उत्ते फैसला आपका। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए YouTube पर चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें।